श्रुतिं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ଯଶୋଦା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି କି ମାନିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଭାବିଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦେବତାଙ୍କ ମାୟା, ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରମ ନା ପୁଅର ଐଶ୍ୱରିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ବିଷୟକ ସ୍ମୃତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଏପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ରସର ଅଧିକାରୀ? ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଉଠିଲେ ଭବ ସୁଖଦାତା, ଘରୁ ଆଣିଲେ ଶିଳ ପୁତା, ପିଟିଲେ ଦଧି ଭାଣ୍ଡେ ନେଇ, ଭାଜି ଗୋରସ ଗଲା ବହି, ତା ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦ କାତରେ, ଲୁଚିଲେ ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ। ଘରେ ଲବଣୀ ଥିଲା ଯେତେ, ସବୁ ଖାଇଲେ ବେନି ହସ୍ତେ। କ୍ଷୀର ତାରି ଗୋପବାଳୀ, ପୁଣି ମନ୍ଥନ ସ୍ଥାନେ ମିଳି। ଦେଖି ଚକିତ ଗାଲେ ହସ୍ତ, ଏଡ଼େ କରମ କଲା ସୁତ। ବାଳୁତ କାଳୁ ଏଡ଼େ କୋପି, ସତ କହନ୍ତି ମୋତେ ଗୋପୀ। ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଲି ମୁଁ କୋପେ, ଏବେ ତ ଦେଖିଲି ସ୍ୱରୂପେ। ଆଜ କରିବି ପ୍ରତିଫଳ, ଗୋପୀଏ ପାଡ଼ନ୍ତି ଚହଳ। ବଢ଼ିଲା କହୁ କହୁ କୋପ, ଯଷ୍ଟି ପ୍ରହାରେ ଯେହ୍ନେ ସର୍ପ। ଛାଟଲୁ ଚାଇ ପଛ ଭାଗେ, ମିଳିଲା ଗମ୍ଭୀର ଲାଗେ। ଦ୍ୱାରେ ଚାହିଁଲେ ଦେବୀ ଧୀରେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦରେ। ଗୋପୀନାଥ ଶିକା ଧରିଣ ବାମ ହସ୍ତ, ଶିକାରେ ଥିଲା ଯେ ଲବଣୀ। କୃଷ୍ଣ ତା ବେନି করে আনি, মার্জারি ৫-৭ মেଳେ লবণী খান্তি কুতুহଳେ। ଦ୍ୱାରକୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ରଧର, ଭୟ କମ୍ପନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ଚୋର। ଦେଖି ଯଶୋଦା ପର ଜ୍ୱଳି, ଯଷ୍ଟି ଉଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଗାଳି। ଆଜ କରିବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ଛାଟେ ପିଞ୍ଜିବି ତୋର ପିଣ୍ଡ। ଦେଖି ଚକିତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ରୋଳୁ ପଡ଼ିଲେ ବେଗେ ଢେଇ। କୃଷ୍ଣ ପଳାନ୍ତି ଭୟ ଘେନି, ପଛେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ନନ୍ଦରାଣୀ। ପଳାନ୍ତି ପଛକୁ ଅନାଇ, ପଛେ ଯଶୋଦା ଛନ୍ତି ଧାଇଁ। ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ, ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ମୁନି ସନ୍ଥ। ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟେ ମଣି, ପଛେ ଧାମଇ ଗୋପାଳୁଣୀ। ପୃଥୁ ନିତମ୍ବ ପୟୋଧରେ, ଗୋଡ଼ାଇ ନ ପାରଇ ଖରେ। ପୁଣି ଗୋଡ଼ାଇ ପଛେ ଝୁଲି
बैकुंठी घड़े के उठी घर में फूटी पुणी गोड़ाई पूर्ण पड़ी पाए को उठी नहा बोड़ी जानी न जसोदा विकल ले उठी चाहे आदि मूल मने बिचारी भावग्राही जसोदा ठारे दया बही जेबे मु जीविटी पड़ाई के मोते पारिब गोड़ाई एते बिचारी दया निधि रज्जुरे होई बई बंदी मातार श्रम मने जानी रहिले प्रभु बेनु पाणी धाई धइले देवी करे छाट उंचाई कोप भरे भये कंपन्ति चक्रधर चक्षु घसन्ति वाम कर कृष्ण विकल देखि माता छाट पकाई कले चिंता बोलई बांधिबी एहारे व्यापार करुथिबी घरे रोळे खटाई थिबी नीति एणे नथिब मोर भीति एते बिचारी नंद नारी रोड आनिला बेग करी दौड़ी देखि माता हाथे कांदन्ति प्रभु गोपीनाथे अंटारे जोचिला कने बेनी अंगुल न अंटई तक्षणे तीर्थ रज्जु आनी नेई जोखिला नंद राणी जोखन्ते पुणी से तुटिला बेनी अंगुल न अंटिला पुणी जोखिला खंड दुई बेनी अंगुल न अंटई पुणी पशिला घरे जाई दौड़ी आणे कंधे बही एमंते घरे जेते थिला जोखन्ते पुणी न अंटिला साही पड़िसा जेते घर दौड़ी आणे कोप भर ताहा जोखिला बेगे नेई देखिला पुणी न अंटई केबे न पारिला बांधी कर चरण तळे रुंधी गोपी आइले ताहा सुणी जसोदा बांधे पूर्ण पुणी गोपी हसंती ताहा चाही समस्ते मुखे वस्त्र देई एक आरे कर ताली मारंती होई कुतूहली बोलंती परिहास बाणी दौड़ी न पारिलु आणी दौड़ी नाही तो भुवने बालक बांधिबु केसने संकोचे होई जर जर कातरे कंपई शरीर जसोदा श्रम देखि हरि निज बंधने मन करी तक्षणे दौड़ी अंटिला कृष्ण कुरले खटाइला जे हरि तिनि गुणे छंदी संसार करी अछि बंदी तांकु बांधिला नंद नारी पूर्वे अनेक तप करी मातांकु जेते दया कले ब्रह्मा शंकर न पाइले कमला सेवे पद्म पाद सेही न पाइला प्रसाद जननी बांधी गला रोले जामला अर्जुनर तले गृह व्यापारे देला मन एबे तू शुण हो राजन कृष्ण चाहिए वृक्ष दुई विचार कले भावग्राही नारद तहु साप पाई अनेक काळुछंती रही से मुनि बोली छंती जहा अवश्य करिबि मु ताहा एते विचारी बनमाली रोल टाणिले पाद चाली मिलिले बेनी वृक्ष तले टेकी चाहिए बेनी डोले से हरि चरण पंकज सुजन जने नित्य भज एहा सुनन्ते नर नारी हेळे तरिबे भवबारी श्रीकृष्ण बालक चरित कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपी प्रसादे नाम दशमोऽध्यायः।